ओम शांति। आज बाबांकर 19 जानुआरी 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहते मिठे बच्चे तुमर निशा रहिबा उचित जे आमे ब्राह्मणर ही देवता हेउछु। आम ब्राह्मण मानक ही बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। तुमर नशा रहिबा उचित जे आमे ब्राह्मणर ही देवता हेउछु। आम ब्राह्मण मानक ही बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। श्रेष्ठ मत कहले श्रीमत, जे संगम जुगरे स्वयं परमात्मा धरावतरण करी आम मानकु श्रेष्ठ मत श्रीमत देउछंती। प्रश्न, न्यू ब्लड अर्थात युवा अवस्थार पिला मानक भितरे केउ शौक एवं केउ निशा रहिबा उचित? न्यू ब्लड अर्थात युवा अवस्थार पिला मानक भितरे केउ शौक एवं केउ निशा रहिबा उचित? बाबा उत्तर रे कहिले, एही दुनिया जहाँकि पुरुणा लौह जुगी होई जाइछि ताको नुआ सत्यजुगी दुनिया रे परिणत करिबार अर्थात पुरुणा को नुआ करिबार शौक रहिबा दरकार। कन्या मानकर न्यू ब्लड, तेणु सेमाने निजर समास्कंद साथी मानकु जाग्रत करिबा दरकार। निज भितरे निशा को बजाय रखिबा दरकार। भाषण करिबारे मध्य सेमानक भितरे बहुत मस्ती अर्थात निशा रहिबा दरकार। बाबा कहले, ए पुराना दुनिया जहाँकि लौह जुगी होई जाइछि ताकु सत्यजुगी दुनिया रे परिणत करिबा पई न्यू ब्लड मानक भितरे अर्थात युवक बा कुमारी भौणी मानक भितरे गोटे निशा रहिबा दरकार। जे मु मोर सम साथी सांग साथी सम वयस्क मानकु एई रास्ता रे किपरि बाबांक रास्ता रे चलाई बाबांक ठारू सद्गति सेमानक प्राप्त करेबी। तेणु बाबा कहले ए निशाला स्थायी रहिबा दरकार एवं समस्त ज्ञान बुझाइबा पई आमको मध्य ज्ञान रे प्रवीण हवा दरकार, जहा द्वारा आमे सठिक भाव रे सेमानकु रास्ता बतई परिबा एवं आमको अन्य मानकु ज्ञान बुझेबारे एकदम मस्ती चढ़ी रहिबा दरकार। गीत अछि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल तेरी दूर नहीं। ओम शांति। पिला माने एही गीतर अर्थ तो बुझिले। वर्तमान भक्ति मार्गर घोर अंधकारर रात्रि पूरा हेउछि। पिला माने जानुछंती आमे एबे मुकुटर अधिकारी हेबा। एठारे बसिछु आमर लक्ष्य हेउछि मनुष्यरु देवता हेबा। जेपरि सन्यासी माने बुझांती जे तुमे निजकु मईसी भाबिले सेही रूप होई जिव, ताहा हेला भक्ति मार्गर दृष्टांत। जेपरि एही दृष्टांत मध्य रहिछि जे राम बानर मानकर सेना नैथिले कोन पई? सेतुबंध बांधी माँ सीता को उद्धार करिबा पई। तुमे एठारे बसिछ, जानिछ जे आमे देवी देवता दी मुकुटधारी हेबु। जेपरि स्कूल रे पढ़िबा समय रे कहंती मु डाक्तर हेबी अथवा इंजीनियर हेबी, तुमे जानिछ एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे देवी देवता हेबाकू जाउछु। सेठी जेमती थाए किछि एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य उद्देश्य, एठी मध्य आमे जानिछंती जे आमे दैवी दुनिया को जाउछंती देवी देवता हेबा पई। एही शरीर छाड़िबु आउ आम मस्तक रे मुकुट रहिबो। एहा तो बहुत खराब छी छी दुनिया अटे ना। नुआ दुनिया हेउछि फर्स्ट क्लास दुनिया, पुराना दुनिया हेउछि बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। एहा तो विनाश हेबाकू जाउछि। विश्वर रचयिता ही नुआ विश्वर मालिक कराइबे। अन्य केही एही पाठ पढ़ाई परिबे नहीं। स्वयं परमात्मा शिव सद्गति दाता भाग्य विधाता भगवान को व्यतीत ये आध्यात्मिक शिक्षा आत्मा परमात्मा संबंधी शिक्षा अन्य केही देई परिबे नहीं बा पढ़ाई परिबे नहीं। शिव बाबा ही तुमको पाठ पढ़ाई शिखाउछंती। बाबा बुझाउछंती संपूर्ण आत्म अभिमानी होई गले बाकी आउ कोन दरकार? तुमे तो ही ब्राह्मण अटना। जानिछ जे आमे देवता हेबाकू जाउछु। देवता माने केते पवित्र थिले, एठारे केते पतित मनुष्य अछंती। जदिओ चेहरा मनुष्यर हेले चरित्र रेखा किपरि?
ଯିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋହଳ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବିକାରୀ ପାପୀ ଅଟୁ। ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଚେହେରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବିକାରୀ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଦେବତା ହେବୁ। କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେବେ ଯିବେ। ଭକ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତ। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଶୀ ଭକ୍ତି କଲେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କିପରି ଆସି ଫଳ ଦେବେ ସେ କଥା ତ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆମ ବୃତ୍ତି, ଆମ ମନ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ବିଲକୁଲ ଶତ ପ୍ରଧାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ବାବା ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ମତ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ସେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ। ଏତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କବି ଲେଖିଲେ, ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ, ଅଭାଗା ଲଭେ ଅଶିବ। ସାଗର ମନ୍ଥନୀ କେଶବ କମଳା, ଗରଳ ଲଭିଲେ ଶିବ। ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ, ଦୁଷ୍କୃତି, ଦୁବୃତ୍ତି ଏବଂ କଳୁଷିତ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରମାତ୍ମା ନେଇ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜପଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ସିଏ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ବାବା କହିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ପଶିବ, ନଚେତ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ସିନା ବିଶ୍ୱ ରୂପକ ବିକାର ବର୍ଜନ କରି ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କେତେକ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଇଏ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କାହା ସହିତ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ନିଜର ମତ ବାହାର କରିବେ। ଶ୍ରୀମତକୁ ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମତ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ, ତେଣୁ ନିଜ ମତ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିକି ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହିକି ତାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ବାବା ଆସି ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିରୋଧୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା। ଏକ ତ ରତନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ଏହାକୁ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ସର୍ବଦା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପୂଜାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବସି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦ କିପରି ମିଳିଲା, ଇଏ କିପରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ।
एहीपरि बुझाइले पूजारी मानकर मध्य सम्मान बढ़ीजिव। तुमे कहि परिबो आमे तुमको बुझाउछु लक्ष्मी नारायण को एही राज्य किपरि मिलिला। गीतारे मध्य भगवान वाच रही ना, मु तुमको राजयोग शिखाई राजा मानकर राजा कराउछि। तुमे तो स्वर्गवासी हेउछ ना, तेणु पिला मानकर केते निशा रहिबा उचित जे आमे एही परि हेउछु। ये हूँ आम भाग्यर पराकाष्ठा जे आम एत सौभाग्यशाली संतान स्वयं परमात्मा आश्रय स्वयं परमात्मा शिक्षारे आम शिक्षित होई तांकरी लालना पालना रे पालित होई आम स्वर्गर दी मुकुटधारी राजपद नेउछु। तेणु बाबा कहले केते निशा रहिबा दरकार जे आम एही परि हेउछु। भले एठारे निजर एवं भविष्य राजत्वर चित्र मध्य एकत्र तैयारी कर। तले तुमर चित्र एवं उपरे राजत्वर चित्र। एथिरे कौनसी खर्च तो नाही ना। राजा पोशाकर तो तुरंत व्यवस्था होई परिबो। तेणु घड़ी को घड़ी स्मृति रे रहिबो जे आमे देवता हेउछु। उपरे शिव बाबांकर चित्र मध्य देखाई परिबो। एही चित्र मध्य तैयारी करिबाकू हेबो जे तुमे मनुष्यरु देवता हेउछ। एही शरीर छाड़ी जाई आमे देवता हेबु काहेकि ना आमे एबे राजयोग शिखुछु। तेबे एही फोटो मध्य साहाय्य करिबो। ऊपर शिव बाबा पुणी राजत्वर चित्र तले तुमर साधारण चित्र। शिव बाबांको ठारू राजयोग शिखी आमे दी मुकुटधारी देवता हेबाकू जाउछु। जदि पाखरे चित्र थिबो तेबे केही भी पचारिले आमे कहि परिबा आमकु ही शिव बाबा शिखाउछंती। चित्र देखिबा द्वारा पिला मानकर निशा चढ़िबो। भले दुकान रे मध्य एही चित्र रखी दियो। भक्ति मार्ग रे ब्रह्मा बाबा नारायणकर चित्र पाखरे सर्वदा रखुतिले, पॉकेट रे मध्य रखुतिले। तुमे मध्य निजर फोटो रख जहा द्वारा स्मृति रहिबो जे आमे देवी देवता हेबाकू जाउछु। बाबांकू मने पकाइबार उपाय खोजिबा दरकार। बाबांकू भूली जिबा द्वारा ही तळकू खसी जाउछंती। विकारग्रस्त हेले पुणी लज्जा लागिबो, चिंतन आसीबो एबे तो मु एही भली देवता होई परिबी नाही। हार्ट फेल हे जिबे। बाबांक श्रीमत रे चालू चालू जदि स्थिति बिगड़ी गला जे मु एबे निजे जदि जानी पारले मु विकारग्रस्त होईछि ताहा हेले निजकु लाज लागिबो ना जे मु तो आउ सत्यजुगी राजपद पाई परिबे नाही। बाबा कहले तेबे मु देवता हेबी किपरि। बाबा कहउछंती जे माने विकारग्रस्त हेउछंती तांकर फोटो बाहर करी दियो। कुह तुमे स्वर्ग को जीवा पाई योग्य नुह। तुमर पासपोर्ट कैंसल समाप्त होई गला। निजे मध्य अनुभव करिवे जे मु तो तळकू खसी गली। एबे मु स्वर्ग को किपरि जीवी। जेपरि नारदंकर उदाहरण देउछंती तांकू कुहा गला तुमे निजर चेहरा तो देख लक्ष्मी को वरण करिबा पाई योग्य होईछ। तेबे कौन देखा गला मांकड़र चेहरा देखा गला। तेणु मनुष्य मानक मध्य लज्जा लागिबो। आम पाखरे तो एही विकार अछि। पुणी आमे श्री नारायण अथवा श्री लक्ष्मी को किपरि वरण करिबु। बाबा तो सब युक्ति बताउछंती किंतु केही विश्वास रखिले हेबो ना। मनरे विकारर निशा आसिले निजे भाबंती जे एही हिसाब रे आमे राजा मानकर राजा दिमुकुटधारी किपरि हेबु। निजर स्थिति कहब निजर मन बुद्धि ही परिचय देव जे मोर पुरुषार्थ कौन आउ मु कौन बनी पारिबी को टिकेट मु अधिकारी। पुरुषार्थ तो करिबा दरकार ना। बाबा बुझाउछंती एही परि युक्ति सब रचना कर एवं समस्तको बाबांकर ज्ञान बुझाओ। एही राजयोगर स्थापना हेउछि। एबे विनाश सम्मुखरे दंडायमान। दिन को दिन तोफान जोर रे बहे। दिन को दिन तोफान जोर रे हेब। बम आदि मध्य तैयारी हेउछि। तुमे एही पाठ पढुछ भविष्यत उच्च पद पाइबा पाई। तुमे थरे मात्र पतितरु पावन हेउछ। मनुष्य बुझु नाहंती जे आमे नरकवासी अटु काहींकि ना पत्थर बुद्धि अटंती। एबे तुमे पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि होइछ। भाग्य रे थिले तुरंत बुझी जिबे। नचेते तुमे जेते भी मुंड पिटिले मध्य तांक बुद्धि रे ज्ञान पशिब नाही।
ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଧନୀକର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନୀକର ହେବା ଦରକାର ନା, କାରଣ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାରରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ତ ନିଜ ସଦୃଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାରେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ବିକାରରୁ ବଞ୍ଚା ଯାଉଛି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ମାତା ପିତା ତ ଯେପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବା। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ, ତେବେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ଅଛି, ନଚେତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଏକଦମ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ବହୁତଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦୋହଲୁଛି ନା। ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କି ଏହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ହଲୁଛି। ଏବେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୋହଲିଲେ ବହୁତ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ, ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ କାହାକୁ ପାବନ କିପରି କରାଇବେ? ଯିଏ ନିଜେ ପତିତ ଅନ୍ୟକୁ ସେ କିପରି ପବିତ୍ର କରିବ? ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବେ। ଭାଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ମସ୍ତି ଅର୍ଥାତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଡ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ପୁରୁଣାର ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଲୌହ ଯୁଗୀ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ ହେଉଛି। ଖାଦ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୌକ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସମାସ୍କନ୍ଦ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୁରୁ ମାତା। ମାତା କେବେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲା ମା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯେ ମା ମାନେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ସଙ୍ଗମରେ ବାବା ବୁଝେଇଲେ। ଜଗତମ୍ବା ହିଁ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୁରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବେ ଚାଲିଛି। ବାବା ଆସି ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏପରି ହେଉଛି। ସେଣ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଦରକାର। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଚଳାଅ। ସାହସ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବା ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କାଲି ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ଆସି ଉପରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ବାବା କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୁକ୍ତିମାନ ବତାଉଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ହେବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଓହୋ, ଆମେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଯଦି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରାଇବେ? ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଯାହା ମେହନତ କରିବା, ଯାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା
ताहा केबे भी व्यर्थ जीव नाही। कहीं आम जहा करबा आमको से कर्मफल निहाती मिलिब। यह तो सर्वदा सफल होता है। पुरुषार्थ बाबा कहले सर्वदा सफल होता है। राजधानी स्थापन होइजिब। महाभारत लड़ाई द्वारा विनाश मध्य हेब। आगकु तुमे शक्ति भरिले एमाने समस्ते आसीबे। एबे बुझिबे नाही नचेत तांकर राजत्व उड़ीजिब। केते ढेर गुरु लोके रहिछंती। एपरि मनुष्य नाहंती जे गुरुंकर शिष्य न होइथिबे। एठारे तुमको सद्गति देबा पाई एकमात्र सद्गुरु मिलिछंती। स्वर्गर चित्र बहुत भल। स्वर्ग हेउची सद्गति अर्थात सुखधाम। आत्मा आत्मार घर हेउची मुक्तिधाम। बाबा कहले स्वर्ग हला सद्गति माने सुखधाम वैकुंठ सुखर दुनिया। आउ आत्मार घर परमानेंट घर हला मुक्तिधाम। बुद्धि मध्य कहूची आमे सब आत्मा निर्वाण धामर बासिंदा अटु। जेउठु पुणी आवाज दुनिया को आसुछु आमे सेठाकार बासिंदा अटु। एही खेल ही भारत को आधार करी निर्मित होईची। शिव जयंती मध्य एही ठारे पालन करूछंती। बाबा कहउछंती मु आसीची कल्प परे पुणी आसीबी। प्रत्येक 5000 वर्ष परे बाबा आसिले ही स्वर्ग होई जाउची। कहउछंती मध्य ख्रीष्टंकर एते वर्ष पूर्वरु स्वर्ग थिला पाराडाइज थिला। एबे नाही पुणी किंतु पुणी हेब। तेणु निश्चय नरकवासींकर विनाश स्वर्गवासींकर स्थापना दरकार। वर्तमान तुमे स्वर्गवासी हेउछ नरकवासी सबु विनाश होई जिवे। से माने भाबुछंती एते लक्ष वर्ष बाकी अछि पिला माने बड़ हेले विवाह कराइबु। तुमे कौन केबे एपरि कहिब कि? जदि पुत्र राय अनुजाई न चलिला पुणी श्रीमत नेबाकू पड़िब जे से स्वर्गवासी हेउ नाही। तेबे कौन करिबु? बाबा कहिबे जदि आज्ञाकारी नुहे तेबे ताकू जीवाकू दियो। एथिरे पक्का नष्ट मोह अवस्था दरकार। जदि आज्ञाकारी संतान नाही ताहले ताकू ता रास्ता रे जीवाकू दियो। बाबा कहले तुमको एठी नष्ट मोह हेबाकू पड़िब। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट श्री श्री शिव बाबांकर श्रेष्ठ मतरे चली निजको श्रेष्ठ करिबाकू हेब। श्रीमतरे मन मत मिसाइबार नाही। ईश्वरीय पाठ पढ़ार निस्सारे रहिबार अछि। श्री श्री शिव बाबांकर श्रेष्ठ मतरे चली निजको श्रेष्ठ करिबाकू हेब। श्रीमतरे मन मत मिसाइबार नाही। ईश्वरीय पाठ पढ़ार निस्सारे रहिबार अछि। द्वितीय पॉइंट निजर समाजकंद मानकर कल्याण करिबा पाई उपाय रचना करिबाकू हेब। समस्तंक प्रति शुभ भावना रखिबा सहित परस्पर को आंतरिक सम्मान देबाकू हेब। ऊपर देखाणिया सम्मान नुहे। निजर समाजकंद मानकर कल्याण करिबा पाई उपाय रचना करिबाकू हेब। समस्तंक प्रति शुभ भावना रखिबा सहित परस्पर को आंतरिक सम्मान देबाकू हेब। ऊपर देखाणिया सम्मान नुहे जोटा कि आजिकल दुनियार फैशन जे मुहरे किछि पछाड़े आउ किछि। तेणु बाबा कहउचंदी से भले नुह जे तुमको अंतरर सहित रिगार्ड सम्मान दबाकू हब। आमर ऊपर जहाँ भितरे ता डबल रूप नुह। डबल रूप कहार राक्षस मानकर। तेणु आमे देवी देवता हेबा पई जाउछंती ना। तेणु आमर गोटे ही रूप जोटा कि भितरे सेटा मध्य ऊपरे। तेणु बाबा कहले आम समाजकंद मानकू आम हमजिन्स मानकू किपरि ज्ञान रास्ता रे चलाइबा सेतिपई हमकू जुक्ति रचना करिबाकू पड़िबो। उपाय बाहर करिबाकू पड़िबो। समस्तंग प्रति शुभ भावना रखी आंतरिक सम्मान दबाकू पड़िबो। वरदान निरंतर बाबांकर संगर अनुभूति द्वारा प्रति मुहूर्तरे प्रति संकल्परे सहयोगी हेउथिबा सहज जोगी हुआ। निरंतर बाबांकर संगर अनुभूति द्वारा प्रति मुहूर्तरे प्रति संकल्परे सहयोगी हेउथिबा सहज जोगी हुआ। जेपरि शरीर सहित आत्मार जे पर्यंत पार्ट रहिछि
से पर्यंत अलगा होई पारु नाहांती। बाबा कहले जेपरी शरीर सहित आत्मा कंबाइंड माने जेपर्यंत शरीर रही पार्ट से पर्यंत आत्मा शरीर ठारू अलगा होई परिबा नाही। सेहीपरि बाबांकर स्मृति बुद्धि अलगा न हेउ। बाबा कहले ठीक सेही भली जेमती क्षीर नीरर संपर्क आत्मा शरीर संबंध सेही भली आम स्मृति आम बुद्धि बाबांक स्मृति अलगा न हेउ। सर्वदा बाबांकर संगरे रही थाओ। अन्य कौनसी प्रकार स्मृति निज आड़क आकर्षित न करू। एहाकु ही सहज जोगी एवं स्वतः जोगी कहा जाए। जदि निरंतर प्रभु पितांकर स्मृति रहिला ताहाले हमकु सहज जोगी बा स्वतः जोगी कहा जीव। एही भली जोगी प्रति मुहूर्त रे प्रतिटी संकल्प रे प्रत्येक बाणी रे एवं प्रत्येक कर्म रे सहज जोगी होई थांती। तेणु सहज जोगी अर्थात जहाँकर गोटे संकल्प भी सहयोग रहित हेउ नथिबो माने गोटे मात्र संकल्प मध्य सहयोग बिना जाऊ नथिबो व्यर्थ हेउ नथिबो। एही भली जोगी एवं सहयोगी आत्मा माने शक्तिशाली होई जांती। स्लोगन समस्या स्वरूप हेबा परिवर्ते समस्या को समाप्त करुथिबा समाधान स्वरूप हुओ। बाबा कहले समस्या स्वरूप हेबा परिवर्ते समस्या को समाधान करुथिबा समस्या को समाप्त करुथिबा समाधान स्वरूप हुओ। बाबा कहले समस्या स्वरूप नहीं समस्या को समाप्त करुथिबा खत्म करुथिबा समाधान स्वरूप हुओ। आमे सदा बेले समाधान रहिबा पॉजिटिव रे रहिबा सकारात्मक रे रहिबा कि केते भी कोन कहू आम पई से समस्या समस्या नहीं बर सेइथिरे ही आम पई कल्याण आमे बाछि नेबा बा खोजी नेबा। तेणु बाबा कहउचंदी तमे समाधान स्वरूप हुओ। अव्यक्त इशारा एही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। निजर स्थूल एवं सूक्ष्म बतन गुड़िकर तालिका को सम्मुख रे रख। जे निजर स्थूल एवं सूक्ष्म बतन गुड़िकर तालिका को सम्मुख रे रख। लक्ष्य रख जे मते बंधन मुक्त हेबा को ही पड़िबो एबे नुहे तो केबे नुहे। सर्वदा एही पाठ को पक्का कर। स्वतंत्रता ब्राह्मण जीवनर अधिकार अटे। निजर एही जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करी जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। जेतेबेले निजको गृहस्थी मने करूछ सेतेबेले गृहस्थीर जालरे छंदी होई जाउछ। तेणु गृहस्थी हेबा अर्थात जालरे छंदी हेबा जालरे बांधी न होई मुक्त ट्रस्टी हुओ। बाबा कहउछिन गृहस्थी नुह गृहस्थी भाबिले निजको जाल भितरे हमें छंदी की रही जिबा। तेणु बाबा कहले तमे होउछ ए खोला आकाशर मुक्त विहंग। तेणु बाबा कहले तमे निजको ट्रस्टी निमित्त भाव जे मो परमात्मांकर प्रिय संतान ए धरा पृष्ठरे अवतरण करिछि। अन्य मानकु प्रभु पितांकर रास्ता रे चलेबा पई रास्ता देखेबा पई मो ही उदाहरण हेबी मो ही दृष्टांत रूप हेबी भगवान का सहित अनेक आत्मा को जोड़ी देबा पई समस्तंगर मन बुद्धि को मु जोड़ीबी। तेणु बाबा कहले प्रथमे तमे निजको मन बुद्धि रे ट्रस्टी बा निमित्त भाव को रख निजे ही ट्रस्टी हे जा बस। ओम शांति।